ইলেকশন আমি একসময় ভেবেছিলাম জল ধরো কর্মসূচিতে আমি 50,000 পুকুর কাটবো, ম্যানিফেস্টোতে ছিল। কিন্তু আমার পরে অ্যাপ্রিহেনশন ছিল, আমি কমিটমেন্ট করলাম পারবো তো করতে, কিন্তু পরে আমরা 3 লক্ষ পুকুর কেটেছি। তো এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে, ইফ দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। আমাদের ইন্টেনশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। It is not a political manifesto, it's a developmental oriented manifesto, and it is a manifesto of the people, by the people, for the people. And that's why this universal income, because you know, when Notbandi was there, even Lakshmi Bandar, Mahila ko abhi chala gaya tha. Mahila is the leader of her house. Every woman is the leader of their house. Give them empowerment, give them something which they can spend as per their choice. So we have decided that the Shashtra card, the empowerment, we have empowered women. Even Bengal is the only state we get 731 days maternity leave. Even paternity leave is also there 1 month. Even Bengal is the state where we give full opportunity to the women. Even in Panchayat municipality we have 50% reservation for women also. And Lok Sabha, you know, I have by party level it is 40% the women reservation. It is not that we are asking for 33%. And this time also we gave 50 women candidate also. So let us try to do. I think election will come and election will go, but people will continue forever. And if there is a democratic government, and if there is a developmental oriented government, their intention is not to stop the development, to continue the development. Everything will be added once again, and it will be added 1 to 1 again. If there is a way, I think if there is a way, there is a will, there is a way. And if there is no way, then there is a highway. দিদিমণি, আমার একটা প্রশ্ন আছে রাজনৈতিক। সেটা হচ্ছে আপনার মিটিংয়ে আর বিজেপির সব লোকেরা দিল্লি থেকে আসছে, মাঠ শুধু খালি চেয়ার ভর্তি লোক দেখা যাচ্ছে। প্লিজ এটা আমায় জিজ্ঞেস করবেন না, বেটার দিদিকে জিজ্ঞেস করুন। আমি কোনো পার্টিকে অশ্রদ্ধা করে ওরা আমাকে কুৎসারা করে গালাগালি দেয়, বাট আমি কিছু বলতে চাই না, জবাব মানুষ দেবে। স্বর্ণ জয়ন্তী মানে ও সেলফ হেল্প গ্রুপ, সেটা তো অলরেডি আমরা বলেছি 10 লক্ষ বাজেটেই আমরা করেছি, কিন্তু সেটাকে তো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। 10 লক্ষ সেলফ হেল্প গ্রুপ আরো আমরা তৈরি করব, যারা আছে তাদের সাথে অ্যাড করি, এবং সেখানে গভর্নমেন্ট 25,000 কোটি টাকা দিয়ে তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করাবে। এটা বাজেটেই আছে। আমরা বলছি একটা প্রজেক্ট আমরা তৈরি করব, স্কিমটা সেভাবে তৈরি করব, স্কিমের নামটা পরে বলবো, বাট এটা স্টাইপেন্ড তো স্টুডেন্টরা হলে বলে, বাড়ির মায়েদের কি বলবো সেটা জেনে নেবো, কিছু একটা স্কিম তৈরি করব, সেটাই বলে দিয়েছি। অ্যাডিশন এটা তো আমরা বলে দিয়েছি যে এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল মহিলাদের জন্য। ওটা জেনারেল কাস্ট, আর there are so many scheduled castes, they are the different. So the general caste weaker section, they will get universal 500 rupees, and backward they will get 1,000. দেখুন, আজকে আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছে, আজকে এমন কি হলো, কালকে যখনই এটা আমি একটু পলিটিক্যাল কথা বলছি, যেহেতু ইট ইজ মাই পলিটিক্যাল প্রেস কনফারেন্স, যেহেতু কালকে একটা বিজেপি 3 লাইন সুইপ ছিল আজকের জন্য, তো আমরা ভাবছিলাম আবার নোটবন্দির মতো কি হবে কে জানে, লঙ্কা বন্দি। তো দেখলাম চিফ মিনিস্টারের ক্ষমতা সংকুচিত করে লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে পাওয়ারফুল করা হয়েছে দিল্লিতে। তাহলে ইলেকটেড গভর্নমেন্টের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তার মানে মোদি গভর্নমেন্ট, আই এম সরি টু সে প্রাইম মিনিস্টার, আই রেসপেক্ট ইউর চেয়ার, বাট ইট ইজ ভেরি unfortunate part that you want the lieutenant governor should be powerful than the elected government. I condemn this, and I think every democrat, every citizens of this country, they will oppose this. I support the Arvind Kejriwal, their
elected government, but I cannot support a nominated persons. Elected and nominated persons, there is a differences. And nominated persons, yes, we respect the chair. That is also a constitutional post. But please see that democratic government should not be weak. दीदी एक सवाल, बीजेपी इस अहम समय में, बहुत कम समय बचा है चुनाव में, पूरी ताकत झोंक रही है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब आए दिन आ रहे हैं। इस बीच इस अहम समय में आपको चुप नहीं, आपका मैनिफेस्टो डिले हुआ है लगभग 1 हफ्ते। ये जो समय आपके हाथ से निकला है, इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे बीजेपी? हम किसी को जिम्मेदारी नहीं करेंगे कि बीजेपी जो उल्टा पलटा बात करते हैं, जो अनफॉर्चुनेट बात करते हैं, स्कैंडल करते हैं, बहुत ह्यूमिलिएट किया है हमको बातों बातों पे। हम नहीं करने चाहेंगे, हम पॉलिटिकली फाइट करेंगे। और हमारा मैनिफेस्टो निकालने देर हुआ ठीक है, लेकिन तब भी आप लोगों ने देखा हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम चलने नहीं पाते हैं, लेकिन तब भी बहुत कष्ट करके, तकलीफ करके हम लोगों का पास जा रहे हैं। पहले हम पूरा ठीक रहने से 10 मीटिंग कर सकते थे, अभी 3-4 डेली, 3-4 का ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी ठीक है। आम जनता ने भी इसको समझेगा। हम जिधर में भी जाते हैं, माँ बहन हमको पूरा समर्थन दे रहा है, नौजवान भी समर्थन दे रहा है। बीजेपी का जो जितना भी लीडर इधर में आने दो, हम किसी को माना नहीं करेंगे। उसको तो थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स आर हियर, जो भी तू भोगी कौन नहीं है, सब है, लेकिन आने दो, बांग्ला को देखने दो। लेकिन मेहरबानी करके रेल मिनिस्टर को एक बात कहेंगे, वी आर सेंडिंग कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन आल्सो बिफोर दैट। इट्स नॉट proper to say, but I came to know something that rail minister instructed the officers, सब बाहर से, पूरा देश से, उसका जितना सब है ना लुटेरा,